अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दामान टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 सालों में सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा तकसीम पाई गई है और न सिर्फ सियासी जमातों में बल्कि आम लोगों में भी बहुत ज़्यादा तकसीम पाई गई है। तो आज इस पर हम बात करेंगे लोगों से कि लोगों की इस बारे में क्या ख़्याल है। सियासी इख्तलाफात और ये जो तकसीम हुई है, इसके बाद दोस्तों में भी ऐसा होता है कि बहुत सी दोस्तियां टूट रही हैं। इसकी वजह क्या है? आपको क्यों लगता है कि किसी सियासी इख्तलाफ की वजह से दोस्ती टूटनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाल ही में अभी जैसे कि इलेक्शन गुजरा है तो हमने देखा है कि हर किसी की अपनी अपनी एफिलिएशन थी हर पार्टी के साथ। तो उसमें यह था कि हर किसी ने अपनी आइडियालॉजी बनाई हुई थी, हर पार्टी का अपना मंशूर था, नज़रियात हर किसी के मुख्तलिफ हैं। तो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे ना अभी हमने ये देखा है कि जो दोस्त हैं महफ़िल में बैठते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हमारी सोसाइटी में और टॉपिक होता नहीं है पॉलिटिक्स के अलावा। तो डिस्कस इसी चीज़ को किया जाता है कि यार मेरी फ़लाँ के साथ वाबस्तगी है, फ़लाँ के साथ। अच्छा, हर कोई ये साबित करने के चक्कर में होता है कि मेरा लीडर जो है ना वो ठीक है, बाकी सब गलत हैं। तो इसमें हमने ये देखा है कि आपस में दोस्तियाँ टूट रही हैं, रिश्तेदारियों में अच्छा अदम बर्दाश्त पैदा हो चुका है। पहले ये होता था कि इख्तलाफात होते थे, लेकिन यह है कि रिश्तों के तक़द्दुस का भी ख्याल रखा जाता था और बर्दाश्त की सूरत हाल होती थी। सर, ये बताएं कि ये जो आपस में लोगों की एक बड़ी तकसीम ज़्यादा पाई गई है पिछले गुज़िश्ता 2-3 सालों में सियासी इख्तलाफात की वजह से, इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए और ये हमारे डी खान की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट भी इसी बात की है कि हमें मिल कर अपने डी खान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपने सियासी इख्तलाफात और मजहबी इख्तलाफात बालाए ताक रख कर हम अपना काम करें। हम बाहर मुल्कों में भी तो यही कुछ कर रहे होते हैं, बहुत सारे मज़हब के लोग होते हैं वहाँ पे, सियासी वाबस्तगी भी होती है उनकी, लेकिन वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अब हम इतने इस हद तक जा चुके हैं कि एक दूसरे को मरने मारने पर आ गए हैं। अभी देखें, अगर पेशावर में ऐसी एक रिपोर्ट हुई है कि तो मजहबी इख्तलाफ पे बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, किसी सियासी जमात का झंडा उसने लगाया। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस चीज़ को जो है ना, हम बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए डी खान डेरेवाल, हम जो है ना इस इख्तलाफात को ख़त्म करें और मिलजुल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इख्तलाफात हर इंडिविजुअल का इंडिविजुअल राइट है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हर इंडिविजुअल के पास ये राइट होता है कि वो जिसको चाहे अपना वोट भी कास्ट करें और अपना एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी हर इंडिविजुअल रखता है। तो इसी बेस पे लोगों के इख्तलाफात भी होते हैं और ये डेमोक्रेसी में एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू। आप समझते हैं कि ये बेहतर है? जी, ये इस चीज़ से जो इख्तलाफात या जो दोस्तियाँ टूटती हैं, रिश्तों में दरारें आती हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, मैं इसको कहता हूँ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, इस सेंस में कि इख्तलाफात जो हैं वो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हर इंडिविजुअल का अपना एक ज़ाती उनका एक सोच होता है, एक उनकी आइडियालॉजी होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी या एक नज़रिए को वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर इस बेस पे कोई उनके साथ इख्तलाफात रखता है या अपने ताल्लुकात तर्क करता है या कम करता है तो वो फिर उस इंडिविजुअल की गलती है, उसकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अदरवाइज़ इख्तलाफात रखना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बात करेंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफानुल्लाह है, मैं फाइनल ईयर MBA स्टूडेंट। जैसा कि भाई ने कहा कि जो इख्तलाफात है ये हर किसी के डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन इसमें ये बात है कि आपस में, ख़ानदानों में, दोस्तों में ये इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना आपस की जो मोहब्बतें हैं वो उसमें दराड़ी पड़ जाती है ना। और वो ये बात है कि इख्तलाफ इस हवाले से होना चाहिए कि एक पार्टी के हवाले से या, लेकिन जो आपस में ख़ानदान और दोस्तों में ये जो है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जनरल इलेक्शन थे, गुज़र गए। इलेक्शन के दौरान ज़ाहिर बात है इख्तलाफ राय भी होता है, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग होते हैं। वो एक इलेक्शन एक हुसन होता है जिसमें एक जमात अपनी बात करती है, दूसरी जमात अपनी बात करती है। लेकिन अब चूँकि गुज़र गए, अब हमने उन मसाइल पे काबू पाना है जो हमारे पूरे मुल्क को दरपेश हैं। हमने इस चीज़ में नहीं जाना कि मैं
پی ٹی آئی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں پیپل پارٹی کا ہوں، میں جے یو آئی کا ہوں، اس چیز سے بالا تر ہو کے ابھی ہمیں سوچنا چاہیے. وہ ایک وقت تھا جس میں ہر جماعت زور لگاتی ہے اور اپنی کمپین کرتی ہے، وہ ان کا حق ہے، لیکن اب ختم ہونا چاہیے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اختلاف رائے اور اس کو بالکل انتہا تک بندہ لے جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ختم ہو گئی. اب ہمیں صرف اس چیز پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کس طرف گئی کھڑی ہے، بے روزگاری کدھر ہے، ہمارے اور ملک کے کرنٹ ایشو کیا ہیں، ہم نے کس طریقے سے ان ایشوؤں پر قابو پانا ہے اور عام لوگوں کی حالت کس طرح تبدیل کرنی ہے. لوگوں کی دوستیاں بھی جھگڑے میں تبدیل ہوئی اور فیملیز میں بھی رشتوں میں دراڑیں آئیں صرف سیاسی اختلافات کی وجہ سے، جو کہ دیکھنے کو ملی ریسرچ کے بعد. کیا لگتا ہے اس بارے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے لیڈران ہیں یہ آپس میں ایک ہیں، یہ سب ایک ہیں، صرف اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اگر تمام لوگوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اختلاف رائے ایک وہی، میں پھر دوبارہ بات کروں الیکشن تک، پھر اس کے بعد ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو اتنا آگے لے کے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہمیں اپنے رشتہ داریاں دوستیاں ختم کرنی پڑ جائیں. ہمیں یہ ان چیزوں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں یہ آپس میں ایک ہیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلے تو جو ہو گیا الیکشن تو ختم ہو گیا. ابھی عام لوگ کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی مولانا کو کس نے ووٹ دیا یا تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے نا. جو ہو گیا وہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن آپس میں جو نفرت پیدا ہوتا ہے اس کا ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی. اور حکومت کو چھوڑنا چاہیے، جو لوگ سلیکٹ ہوا ہے اس کو چھوڑنا چاہیے کہ یار بے روزگاری ختم ہو جائے گا، اور جو معاشرے میں جو بدعمالی شروع ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ خاندانوں میں بھی ایسی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ یار آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کو دینا ہے. تو باقاعدہ خاندان بھی بہت سی فیملیز بھی اس چیز میں تقسیم ہوئی ہیں کہ یار ایک بھائی دوسرے کو ووٹ دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو دے رہا ہے، تو آپس میں اختلاف. نہیں، وہ تو نظریہ ہے، وہ تو ہر کسی کا نظریہ ہے، لیکن بعد میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے اور اس چیز سے ہم کو دور ہونا چاہیے اور محبت بانٹنا چاہیے. تو مین چیز ہے وہ پیسہ ہے. ہر بھائی بھائی کو نہیں چاہتا، بھائی بھائی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. جو مین چیز دیکھو ابھی پیسہ ہے. ہر چیز کی اتنا بھی دوبارہ یہ سننے میں آئے کہ ٹیکس اس سے بھی دگنا ہو جاتا ہے. ٹیکس یعنی یہ چاہیے کہ ٹیکس نیچے ہونا چاہیے. ان لوگوں نے ٹیکس اتنا اوپر کیا کہ آپ ہاتھ، کیونکہ ان لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے. قرضہ آگے ایک کی بجائے ابھی 100 کروا دیتا ہوں. سیاست کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں اختلاف. تو سیاست کی جو مین چیز ہے تو پیسہ چیز ہے. مین چیز ہر چیز جگہ میں دیکھو، گھریلو مسئلے دیکھو، باہر مسئلے دیکھو، سب کچھ پیسہ ہے. پیسے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ناظرین، آج کی اس رپورٹ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم نے ہجوم نہیں بننا بلکہ ہم نے ایک قوم بننا ہے. تو آئیے مل کے ایک قوم کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو آج کی رپورٹ سے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دا مان ٹی وی فالو کرتے رہیں. اللہ حافظ و ناصر.